Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you are watching of course my and your YouTube channel Quratul Anzia। आप कह रहे होंगे फिर आ गई है, लेकिन आज मैं कुछ जो है वो किसी के खिलाफ बात करने के लिए नहीं आई हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जितने भी रजब के हेटर्स हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि इवेंट्स होने चाहिए थे रजब के तरफ से, ईमान के लिए खुशियाँ होनी चाहिए थी क्योंकि उसकी पूरी प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ही अजीब-सी गुज़री। कुछ रोला-शोला नहीं पड़ा और बहुत सारे दुःख में, तकलीफ़ में गुज़री। लेकिन यहाँ पे खुशी ये हुई कि ईमान के जितने भी सारे रोने थे, वो सारे ख़त्म हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसकी गोद भराई हुई। जो कि मैं देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ कि अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, कुछ तो अकल आई। माँ जी ने मतलब इज़्ज़त के मारे ही या पूरी दुनिया में रुसवा ना हो जाए, थू-थू ना हो जाए, जैसे कि मैंने आपको पहले व्लॉग्स में कहा था कि इज़्ज़त के मारे ये अब खुशियाँ करेंगे, कंटेंट की खातिर अब ये खुशियाँ करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तमाम चीज़ें चलो दिखावा ही सही, लेकिन वो चीज़ें मंज़िल आम पर आईं और बड़ा अच्छा लगा। ये तमाम चीज़ें देखकर, ईमान को खुश देखकर, ईमान की माँ को खुश देखकर, अलबत्ता हमें वो ऑन नज़र नहीं आया इतना, लेकिन ये तमाम सिनेरियो को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जितने भी रजब के फैन्स हैं, उन तमाम लोगों को कांग्रेचुलेशन कि भई आप लोग चाचू, मामू, भतीजा जो भी हैं वो बनने वाले हैं और बड़ा अच्छा लगा कि जो ईमान है उसकी खुशी में खुश थी और मेरी भी दुआ यही है और जितने भी फॉलोवर्स हैं उन सब की दुआएँ यही हैं कि अल्लाह ताला उसको खुश रखे। बट द मुद्दा इज़ दिस कि ये खुशियाँ आगे तक कायम भी रहें। जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में देखा कि माँ जो है वो पूरी की पूरी जो है ना वो कमरे को सजा रही है, तैयार कर रही है। तो माँ जी से मैं ये कहना चाहूँगी माँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ होए, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ अपना हक जताया, बस। यहाँ पर अब बीवी को भी उसका हक जताने दें, बीवी को भी कुछ डिसाइड करने दें कि भई किस तरह से रूम होना चाहिए, कहाँ पर रूम होना चाहिए, कैसे कलर के कपड़े होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए। सो बहरहाल यहाँ पर मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में पहले भी कहा था कि फुल हावी होने की कोशिश करेंगे ये बहन-भाई और जो रजब के वालिदैन हैं अपने होने वाले पोते-पोती पे जो भी है, उस पे फुल हावी होने की कोशिश करेंगे और वो हो भी रहे हैं, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता आपको समझ आएगा। अभी ये दिखावे की हद तक क्योंकि ये चीज़ें रस्में करनी थी और वो हो रही हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया, बोला कि भई बहन के लिए तो तुम ये करते थे, अब जो है बीवी के नाम पे तुम्हें कुछ ही याद नहीं आ रहा, बीवी के लिए तुम्हें कुछ पता नहीं लग रहा। तो जी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बताया है कि ये लोग कंटेंट की खातिर अपनी हर चीज़ जो है वो कैश करेंगे, चाहे कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर ईमान के लिए एक रिक्वेस्ट है कि अब वो देखभाल के ये तमाम चीज़ों को चले। ईमान जो है ना अब सोच समझ कर और थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहकर जो है इन चीज़ों को देखे क्योंकि अब रोने-धोने से कुछ नहीं होना। ये दुनिया है स्ट्रॉन्ग रहने के लिए। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो आपका ऐसे ससुराल वालों में गुज़ारा है। अगर नहीं स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो फिर आप ऐसे ही जो है अल्लाह माफ़ी दे रोती रहेंगी और फिर अपने हक़ के लिए फिर हम डेली आपके हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। 1 दफ़ा उठाएँगे, 2 दफ़ा उठाएँगे, 3 दफ़ा उठाएँगे फिर हम मतलब रह जाएँगे। हम कहेंगे भई जैसा अब उसकी लाइफ़ है उसको करने दो जो करती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको यही कह दूँ कि पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशन मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अल्लाह का शुक्र है कि ये दिन आया और ये दिन जो है उनके दिमाग में भी आया कि हमने कुछ सेलिब्रेट करना है। इनके मैटर जो हैं वो जैसे भी हैं सॉर्ट आउट हुए जिस तरह से भी क्योंकि ऑफ़ कोर्स अब बच्चा आना है तो ईमान ने कॉम्प्रोमाइज़ करना ही करना है और उसने किया। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या आगे से भी ये तमाम चीज़ें ऐसे ही प्यार-मोहब्बत से चलेंगी? क्या आगे से भी जो है बच्चा जो है वो ज़्यादातर यहाँ पर रहेगा या नानी के घर रहेगा या व्हाटएवर व्हाट्सोएवर वो जहाँ पर भी उसका दिल करे। लेकिन जो एक हक जताने वाली बात है और जो प्रॉपर कि भई ज़ुल्म हो रहा है, वो अल्लाह का शुक्र है कि अब उसके बादल जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता छँटते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन वो मैं आपको एक बात बताऊँ कि कई काफ़ी जो पुरानी नानियाँ, दादियाँ और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मियाँ-बीवी में अच्छी निभ नहीं ना पा रही, तो बच्चा जो है ना वो आकर वो तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेता है। बच्चा जो है ना होता है ना एक बहुत बड़ी जो है वो नेमत होती है कि वो आता है लाइफ़ में और चीज़ों जो है ऑटोमैटिकली ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी मैं यही देख रही हूँ कि अगर बच्चा आ जाता है तो उससे मैं भी शायद इन सब के दिल जो है वो पिघल जाएँ या रजब जो है वो अच्छे ट्रैक पर आ जाए
اور جو اپنی واریاں کواریاں حرکتیں کرتا ہے وہ نہ کرے، تو یہ تمام چیزیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو اب دیکھیں اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے، اور ابھی تک تو تمام چیزیں بڑی اچھی طریقے سے اور چلاکی سے چلی جا رہی ہیں، اور ایمان کے ساتھ وہ تمام چیزیں سارٹ آؤٹ بھی ہو رہی ہیں، لیکن اب جو ہے آہستہ آہستہ پتہ لگے گا کہ یہ سب کچھ دکھاوا ہے، کنٹینٹ کے لیے ہے، یا واقعی میں یہ لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں۔ کیونکہ جو گود بھرائی والا ولاگ ہے وہ ابھی میں نے نہیں دیکھا، میں نے کچھ کلپس ہی دیکھے ہیں، ان کو دیکھ کر جو ہے میں یہ آپ کے سامنے آئی ہوں اور ولاگ بنا رہی ہوں کہ بھئی جو کنٹینٹ ہے وہ تو اب مل گیا، ٹھیک ہے، رجب کو مل گیا ہے، اور زیادہ کروڑوں کمانے کا کنٹینٹ مل گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ کیونکہ اب ایمان کو کیش کیا جائے گا، آف کورس اب ایمان کے ساتھ ہی تمام چیزیں اب رجب کے خالی چیزوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا، خالی ولاگس کو یا دوستوں کو ایز سچ کوئی اتنا نہیں دیکھ رہا، کیونکہ ایمان کے ساتھ جو لاسٹ ٹائم ولاگ آیا تھا وہ 4 ملین سے ابو تھا۔ تو اب بھی رجب جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو کیش کرے گا، اور جو وہ کر رہا ہے۔ باقی باتیں رہی کہ جو رجب کے خلاف جو جتنے بھی مقدمات تھے وہ ابھی بھی ہیں، اور اب دیکھیں وہ پاکستان آتا ہے بیبی کی ڈلیوری پہ یا نہیں آتا، کیونکہ جہاں تک ہمارے سورس ہیں وہ نہیں آئے گا، وہ اس وجہ سے نہیں آئے گا کیونکہ ابھی ڈکی کی بیل ہوئی ہے، اور شاید اگر وہ آئے گا تو اس کو بھی پکڑ لیا جائے گا۔ سو جی یہاں پر دینی تھی آپ کو ایک چھوٹی سی یہ والی اپڈیٹ، لیکن میں نے ایمان کے حوالے سے بھی میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ ایمان نے اتنا ویسے بے وقوفی کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہی آنٹی جو کہ پورے سوشل میڈیا پہ تمہارے جو ہے وہ جہیز کو ڈسکس کر رہی ہیں، اتنا بھی انسان کو ایسے نا وہ نہیں ہونا چاہیے، بہت ہی سیدھا سادہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہی آنٹی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہی آنٹی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہاں پر جی جو آنٹی بیٹھی ہوئی تھی ایمان کے ساتھ، ان کے حوالے سے بھی میں کہوں گی جو قوالن آنٹی ہیں کہ بھئی اب ایمان جانے اس کا کام جانے، کیونکہ وہ اپنی رسپیکٹ خود کروانا جانتی ہے یا کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے وٹس ایور، بٹ یہاں پر مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اس آنٹی کو ایمان کو اپنے ساتھ نہیں بٹھانا چاہیے تھا، اس کے ساتھ اب دوبارہ جو ہے وہ اتنا فری نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تمام جو رجب کے ایڈ سے تمام چیزیں اب بہت کلیئر ہو رہی ہیں، بہت دودھ کی طرح صاف ہو رہی ہیں، اور یہاں پر ایمان کی طرف سے چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہو رہی ہیں۔ ایمان انہی لوگوں کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ مل رہی ہے، چاہے وہ تو اپنے گھر والے ہیں، ماں جی باقی تمام لوگ وہ تو اپنے گھر والے ہیں، لیکن باقی جو اس گھر کے نہیں ہیں افراد، جیسے قوالن ہوگی، وہ اگر بیٹھی ہوئی ہے تو ویڈیوز بن رہی ہیں all that، تو یہ چیز جو ہے نا تمام جتنے بھی رجب کے ہیٹرز تھے ان کو بہت بری لگی ہے۔ سو یہاں پہ کرتے ہیں ہم بلاگ کا دی اینڈ، انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ملیں گے، سیم ٹائم سیم چینل، تب تک کے لیے ہمارا بہت سارا آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا ہے، اور کل جو ہوگا کوسچن آنسر والا سیشن ہوگا تو آپ نے ضرور دیکھنا ہے، اور جتنے بھی کوسچن ہیں آپ نے کرنے ہیں، ہم ضرور جو ہے آپ سے ان کوسچن کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ تھینک یو۔ اور بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے سامعہ حجاب کے حوالے سے بھی ویڈیو بنائیں، تو آج ایک اور ویڈیو آئے گی، نیکسٹ ویڈیو سامعہ حجاب کے حوالے سے کہ اس نے ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ تھینک یو۔